C'est au clair et pas foncé. On sera prêt dans 3 minutes. Pas de problème, on vous attend, on est là. Macha, Natalia et Macha. Petite question. Demain, l'heure de fin chez vous, c'est quelle heure? L'heure de quoi? L'heure de la clôture, de la fin de la session est à quelle heure chez vous demain? À 17h de chez nous. 17, 16, 15, 14 heures chez nous alors? Oui. 14 heures. Ah. Alors, moi, il faudra que je clôt un tout petit peu plus tôt avec vous avant. Il faudrait que j'ai fini à 13 heures parce que j'ai déjà des consultations à partir de 14h30. Нужно, чтобы я закончила с вами чуть пораньше, потому что у меня консультация с 14:30. Хорошо, учтем это. D'accord. Oui. De toute façon, vous continuerez. Moi, je répondrai à toutes les questions encore demain et tout ce qu'il faut. Завтра я отвечу на вопросы, вы продолжите без меня. Et ensuite, vous finirez avec des protocoles et la clôture systémique ensemble. Вы закончите с протоколами и системной закрытием. D'accord. Oui, c'est bon pour vous. Très bien. Bon, c'est parfait. Ça se passe bien? Произошло хорошо? Oui. Natalia, il y a combien de personnes en tout? Ah, ils sont là. C'est bon? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ou comment ça s'est passé, votre premier code génétique? Как прошел ваш первый генетический код? Excellent, bien. Oui? Une question?
Donc, il y a une question. Si vous pouvez me dire votre prénom à chaque fois, c'est bien, comme ça on apprend à vous connaître un peu plus. Пожалуйста, называйте свои имя, прежде чем задать вопрос, так мы сможем с вами лучше познакомиться. Здравствуйте, меня зовут Елена. Bonjour, je m'appelle Elena. Bonjour Hélène. Клеточное восстановление, генетический код получился. А вопрос такой. J'ai réussi à faire le protocole. C'est ma question. Oui. Когда подготовка приоритетна, переходим в эпифиз, гипофиз или жевательные мышцы и часть вторая. Часть вторая может быть без деталей. Quand on demande la préparation Полностью вся. prioritaire, эпифиз, гипофиз были нет? Да. Часть вторая. Жевательные мышцы. C'était la partie 2. Est-ce que ça peut être quelques organes? Alors, ça peut être soit des glandes, des organes, des glandes ou des parties du corps. Si ça peut être sans détail. Oui. Alors, ça pourrait être tous les organes, par exemple. Это могут быть все органы, например. Можно просто без деталей сделать все органы, вся часть вторая. Alors, on peut faire toute la partie 2. Ça pourrait être toute la partie 2 qui est perturbée aussi. Так, может быть, что нарушена вся вторая часть. Mais normalement, si tu tombes dans section 2, tu demandes est-ce que organe prioritaire, détail spécifique anatomie, et tu cherches un organe. Но обычно, если тебе попадает часть вторая, ты спрашиваешь детали более специфичной анатомии и ты ищешь орган. Sans détail l'organe. Но орган без деталей. Два органа могут быть сразу здесь. Et ça peut arriver qu'il y a deux organes à la fois? Non. Нет. Non. Par contre, ça peut être tous les organes parce que ça te dit organe, détail, non. И наоборот, могут быть все органы, потому что ты спрашиваешь органы, детали, и тебе говорят нет. Oui. Non. Ah, une autre fois. En même temps, je veux dire. Oui. Non, c'était dans la préparation. Oui, hein? Oui, ça peut être un autre organe, mais parce que c'est une autre préparation. Это может быть другой орган, потому что будет другая подготовка. C'est ce que je leur avais expliqué ce matin. Ça veut dire que la première fois, tu peux tomber muscle masséter vers les poumons. Может быть, сначала были жевательные челюсти и легкие. Une autre préparation prioritaire, oui. Другая подготовка в приоритете, да. Et tu peux tomber sur un muscle masséter, toujours avec, par exemple, l'estomac. И может быть также жевательные мышцы, например, с желудком. C'est clair pour vous? Так, ясно для вас? Oui? Да, ясно, понятно. Merci. Спасибо. Еще вопрос? Oui? C'est machin? Non. Здравствуйте, Мариана. Bonjour, Мариана. Mariana. Симптомы. Их может быть несколько симптомов? Est-ce qu'on peut avoir quelques symptômes, plusieurs symptômes? Alors, le mieux, c'est que tu testes lequel est prioritaire. Лучше, чтобы ты протестировал, какой в приоритете. У меня получилось, что вышли симптомы. Клиент назвал J'ai eu les два симптома. Client a nommé 2 symptômes. И оба симптома вышли в приоритете. Et les 2 ont été prioritaires. Alors, est-ce que tu peux me donner les 2 symptômes, s'il te plaît? Можешь сказать, какие 2 симптома, пожалуйста? Ну, там были проблемы с кожей и были проблемы, получается, у нас еще Les problèmes avec la peau et aussi суставы. avec les articulations. Alors, normalement, il faudrait que tu demandes
s'il te donne 2 symptômes, quand tu testes le premier et que ça te dit ce symptôme prioritaire, oui. Обычно, если ты задаешь вопрос и называешь один симптом, и тебе говорит «да», этот симптом в приоритете «да», tu ne cherches pas un autre symptôme. и не ищешь другой симптом. Normalement, c'est comme ça. Обычно это так. Спасибо. Peut-être qu'il y aura un autre moment, un code génétique à faire par rapport à l'autre symptôme, ou pas. Возможно, в другой раз будет лечение генетического кода для другого симптома. У меня такой вопрос. Когда мы ищем, где мы будем делать регенерацию после определения, какого типа вакцинальное, приобретенное или наследственное, Представьте, пожалуйста, еще раз скажите. когда мы ищем, где нужно сделать изменение генетического кода, и нашли, какого типа это изменение, Quand on fait la recherche et on a trouvé qu'il faut travailler avec le code génétique et on a trouvé que c'est hérité ou приобретенное или наследственное, acquis, например, у нас приобретенное было, par exemple, c'était acquis chez nous, может ли быть несколько деталей, не одна деталь? est-ce qu'on peut avoir plusieurs détails? У меня получилось, что был симптом, и была часть тела сустава. Moi, j'ai eu un symptôme et une partie du corps. Это Alors, normalement, non. Tu Обычно n'as qu'une chose. у тебя только одна вещь. Tu t'arrêtes dès que tu as une première chose. Tu ne poses pas une question plus loin. Ты не останавливаешься, как только у тебя появляется одна вещь, и ты не идешь дальше. Tu passes à l'étape suivante. Ты переходишь к следующему этапу. Спасибо. Это была Гузаль. C'était Гузаль. Merci. Bon. Ok. Si on mettait tout dans le Ben non, on ça ferait qu'un code génétique, c'est impossible. On serait réglé. Oui. Добрый день, Лиана. Bonjour, Léana. Уточняющий вопрос. Может ли быть в деталях, Est-ce que ça peut exister dans les détails? допустим, у нас вышли органы, Par exemple, si c'était un organe, несколько органов, то есть у нас вышел желчный пузырь и тонкий est-ce кишечник. qu'on peut avoir plusieurs organes? Возможно такое? Est-ce qu'on- Normalement, non. C'est ce que je vous disais. C'est tout de suite au début, quand on demande ADN, ARN, par exemple, état vaccinal, un organe, on en a un. Это то, что я вам говорила в самом начале, то, что когда мы смотрим вакцинальное, приобретенное, наследственное, у вас что-то одно. Est-ce que c'est à cette étape-là? Это на этом этапе было? Вот у нас вышел вот орган один. Ну, вот, то есть на первом этапе? На первом? Да, на первом. Oui, c'était étape 1. Oui. C'est soit un organe, Тогда это либо орган, soit elle demande organe détail et ça dit non. Dans ce cas-là, ce sont tous les organes. и если ты спрашиваешь орган детали, и тебе говорит нет, тогда это все органы. Либо один. Или один. Oui, c'est bon? Так хорошо? Да. Oui. Bon, vous aurez encore l'occasion de pratiquer demain matin un code génétique. Вы еще завтра утром сможете попрактиковать генетический код. Laissez la nuit, laissez la nuit passer par-dessus ce beau protocole. Позвольте себе переспать с этим протоколом. Si vous voulez bien, on peut passer au protocole suivant, la lymphe, Если хотите, мы перейдем к следующему протоколу лимфа. qui se trouve en section 5 aussi, Он также находится в части 5. en sachant bien que lorsqu'on fait ce protocole, ce n'est pas un drainage lymphatique, Обращаю внимание на то, что когда мы делаем этот протокол, это не лимфатический дренаж. mais on pratique bien un effleurage énergétique de la lymphe.
Мы проводим как бы энергетический массаж лимфы для нас. D'accord. Et ce n'est pas la même chose que quand on parle de la circulation de la lymphe. Это не то же самое, когда мы говорим о циркуляции лимфы. Dans la triade des circulations, section 6. В ряде циркуляции в части 6. Alors, le mieux, je vais vous faire une démonstration tout de suite. И лучше, если я вам сразу проведу демонстрацию. Ouais. Ah, ouais, c'est bien. Oui, mais c'est pas grave. Alors, on dit tout de suite qu'on va faire un exercice dans la lymphe, section 5. Так, мы сразу говорим, что мы выполняем упражнение в части 5 лимфа. Lymphe prioritaire. Лимфа в приоритете. Oui. Да. Donc, normalement, la personne met tout de suite ses mains comme ça sur les pommettes. Тогда обычно клиент сразу кладет пальцы на скулы. Parce qu'on va chercher les régions où nous devons faire cet effleurement énergétique au niveau de la lymphe. И мы будем искать область, где нужно сделать вот это очищение лимфы. C'est bon? C'est bon, Natalia? Une seconde, je trouve comment on a traduit effleurement. C'est comme une petite caresse au-dessus. Comme un petit balayage. Oui, oui. Как бы смахиваем энергетически. Oui. Да. Alors, donc, je vais demander, je sais que je suis dans la lymphe, qu'il va falloir que je fasse un effleurement de cette lymphe. И мы знаем, что мы в лимфе. Я знаю, что мне нужно произвести вот это движение рукой. Et l'important pour moi, c'est de savoir quelles sont les régions qui sont perturbées. И важно знать, какая область нарушена. Est-ce que ce sont toutes les régions ou alors que ce sont simplement quelques régions? Будут ли это все области сразу или какая-то одна? Alors, je vais demander, donc, détail. Так, я спрашиваю детали. Plus spécifique, Специфичные. anatomie. Alors, je vais demander, est-ce que c'est la région du cou? Тогда я спрашиваю, это область шеи? La région du cou prioritaire? Область шеи в приоритете? Oui. Да. Aisselle, clavicule, poitrine prioritaire? Область подмышки, ключицы и груди в приоритете? Oui. Да. Région de la rate, diaphragme à gauche prioritaire? Диафрагма слева, область селезенки в приоритете? Non. Нет. Ensuite, le bassin prioritaire? Раз в приоритете? Oui. Да. L'aine prioritaire? Пах в приоритете? Non. Нет. Donc, j'avais le cou, aisselle, clavicule, poitrine Так, у нас шея, область подмышки, ключицы и груди et le bassin. и таз. Est-ce que, à partir de cela, une autre destination prioritaire? Исходя из этого, другая цель приоритетна? Non. Нет. Réalisation, Реализация. percussion. Простукивание. Donc, je vais le faire. Тогда я это делаю. Alors, la personne garde la main sur les pommettes pendant que je fais la stimulation. Человек держит пальцы на скулах, в то время как я произвожу стимуляцию. Et elle peut mettre à chaque fois une main sur chacune des régions que je vais stimuler. И каждый раз можно класть руку на ту область, которую я буду стимулировать. Tu peux baisser un tout petit peu? Ouais. Voilà, c'est mieux si je fais comme ça. Alors, regardez, pour le cou, je vais percuter au sommet de la tête. Для шеи я буду простукивать макушку головы. Et je vais faire l'effleurement du cou vers le cœur.
И я смахиваю от шеи к сердцу, du cœur vers le cou от сердца к шее et du cou vers le cœur à nouveau. и снова от шеи к сердцу. Et je fais la même chose de l'autre côté. И я делаю то же самое с другой стороны. Et elle respire pendant ce temps. Et ensuite, В это время dышит. je fais la même chose Я en делаю то же самое. ajustant au niveau du thymus. Снова просто Le cœur, le cou et vers le cœur. от шеи к сердцу, от сердца к шее. La même chose de l'autre côté. С другой стороны то же самое. Ensuite, pour aisselle, clavicule et poitrine, Затем для подмышки, ключицы и груди. Alors, je vais lui faire enlever la main pour que vous puissiez mieux voir. Я попрошу опустить руку, чтобы вы могли лучше видеть. On peut enlever la... Attendez, elle va enlever sa veste, ça sera plus facile pour voir là. Снимем пиджак, чтобы было лучше видно. Voilà, elle peut mettre sa main ici Она et может- là, elle pourrait poser, elle aurait pu poser, on ne va pas le faire, poser sa main au niveau de la poitrine ou clavicule ou aisselle. Hein. Она могла бы положить руку на уровне ключицы, подмышки или груди. Alors, vous pouvez faire de cette façon. Donc, vous partez de la clavicule, aisselle, poitrine, Вы могли бы сделать таким образом. vers le cœur. Подмышки, ключицы, груди к сердцу. Ensuite, on remonte Затем вновь возвращаемся et on revient vers le cœur. и возвращаемся к сердцу. Pareil de l'autre côté. То же самое с другой стороны. Mhm. Ensuite, au niveau thymus, Затем на уровне тимуса à nouveau. снова. Donc, c'est vraiment au-dessus du corps. Hein. On ne touche pas la personne. Это над уровнем сердца, мы не касаемся человека. Oui. Donc, et ensuite, elle avait le bassin. Затем был таз у нас. Le bassin, on va aller non pas vers le cœur, mais vers l'aine. Но таз мы делаем не к сердцу, а к паху. Donc, pareil. Также De l'autre côté. с другой стороны. Et ensuite, au niveau thymus, Затем на уровне тимуса. et de l'autre côté. И с другой стороны. Et voilà. Elle aurait pu mettre sa main dessus, mais je ne l'ai pas fait mettre pour que vous puissiez voir correctement. И я могла попросить ее положить руку вот так, но не стала, чтобы вы могли лучше разглядеть. Et ensuite, je demande, Затем я прошу, ces connexions toujours prioritaires. эти соединения все еще в приоритете? Connexion toujours prioritaire? Non. Нет. Alors, vous voulez que je vous remontre? Вы хотите, чтобы я вновь показала? Да. Oui, et je vous montre ce qu'on n'a pas vu encore. Hein? И я покажу вам то, что вам было не видно еще. Donc, la région du cou vers le cœur. Область шеи, от шеи к сердцу. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Прошу, вам видно вот так? Oui. Oui, ok. De l'autre côté, du cou vers le cœur, on remonte. От шеи к сердцу возвращаемся снова. Ensuite, on percute au niveau thymus, le Затем cou, простукиваем на уровне сердца, l'autre côté. с другой стороны. Ensuite, aisselle, poitrine, clavicule. Затем подмышка, ключица, грудь. Là. Вот. L'autre côté. С другой стороны. Et ensuite là. И затем здесь. C'est toujours un effleurement qui se fait avec 3 balayages. De la région vers le cœur, du cœur vers la région et de la région vers le cœur. Toujours.
Это смахивание, которое происходит в 3 этапа. Сначала от области к сердцу, от сердца к области и снова от области к сердцу. Ensuite, une région qu'on n'a pas vue, Потом région de la rate, diaphragme à gauche. мы не рассмотрели диафрагму слева, область селезенки. Donc là, pareil, on fait l'effleurement en direction du cœur. Делаем смахивание в сторону сердца. Et ensuite, on reprend. И затем мы... Oui. Ensuite, le bassin, Затем таз. donc vers l'aine. Таз к паху. De l'autre côté. С другой стороны. Alors, je vous rassure, si vous entendez ronfler, c'est pas Rina. Hein? Я вас уверяю, что если вы слышите, что кто-то храпит, это не Рина. C'est Jade, le chien d'Idriss Lahore, qui est couché juste là derrière moi. Et qui participe, Идрис Лаур, которая пришла и здесь лежит. qui participe à tous les soins SEA et toutes les formations SEA que je fais. Он участвует во всех лечениях и обучениях Самадева, аюрведе Самадева. Je vous la montrerai tout à l'heure. Ensuite, l'aine. Затем пах, Ça va être de l'aine vers l'aine, comme ça. пах к паху. Et là. Et ensuite là. Затем здесь. Et voilà. Вот так. Oui, oui. Et normalement, comme on l'a dit au début, on garde les mains sur les pommettes. И, как я сказала ранее, мы сохраняем руку на скулу. Et la personne, normalement, met la main sur la partie que je suis en train de stimuler. И обычно человек кладет руку на ту область, которую мы стимулируем. Là, j'ai volontairement mis aucune main pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Я не просила класть руку, чтобы вы могли лучше увидеть. Est-ce que c'est bon pour vous? Хорошо так для вас? Да? Да. Oui. Donc, la destination suivante, elle pourrait être n'importe où dans le protocole. И следующая цель может быть неважно в каком месте протокола. Может, в любом месте протокола. Parfois, il peut y avoir une stagnation comme ça de la lymphe. On est obligé de faire un effleurement de la lymphe parce que quelque chose a mal été digéré d'une situation. Иногда может быть застой лимфы, потому что что-то плохо переварилось или была какая-то проблема. Ça peut être, par exemple, l'environnement général. И, может быть, было окружение в общем. Ou même un élément dans section 4. Или какой-то элемент 4-й части. Oui. Enfin, quand on a été malade. Oui. Ou même quand on a été malade. Donc, ça peut être, on a pu avoir biochimie et ensuite vous avez la lymphe. Например, мог быть протокол биохимии, затем лимфа. Il y a plusieurs choses comme ça, vous verrez, et vous comprendrez vraiment la logique quand vous aurez la lymphe qui suit quelque chose. Вы поймете логику, когда у вас лимфа будет выходить вслед за чем-то. En fait, Irina a dû vous dire ce matin qu'en fait, où stagne de la lymphe, ce sont des déchets ou des molécules de stress. Ирина должна была рассказать вам утром, что там, где застаивается лимфа, там молекулы стресса. Et c'est ce qu'on permet d'éliminer en faisant ce travail. Которые мы помогаем освободиться с помощью этой работы. Oui. Je vous laisse faire. Je reste avec vous. Тогда вы займетесь сами. Normalement, là, dans la demi-heure qui suit, vous avez passé les 2 groupes
у вас остается полчаса, и вы можете и в обе стороны сделать. Et avec Rina, on va rester branchés. Là, Rina va essayer sur moi. En même С temps. Ириной мы останемся подключенными, Ирина сделает на мне. Et comme ça, vous pouvez le faire ensemble en même temps. А так мы сможем сделать вместе. Люба? Oui, merci, Emma. Oui, Merci, Emma. ah, merci. Merci, Rina. Merci. Merci, Jade. Что мы делаем сейчас? Tiens, on va vous la montrer. Regardez. Ah, on peut pas? Si. Attends. Parce qu'il y a ça, tu sais. C'est un peu compliqué. Elle dort vraiment. Спит и храпит. Merci pour cette belle impression. Ну что, друзья, мы делаем, мы сейчас
Alors, est-ce que tout le monde est de retour? Так, все вернулись? Pratiquement, oui. Alors déjà, merci beaucoup, hein, Macha, de nous avoir fait visiter votre très, très belle salle. Спасибо, Маша, что провела нас по вашему прекрасному залу. Et surtout de nous avoir permis de voir d'un peu plus près chacun des stagiaires qui étaient là. Это позволило нам поближе увидеть каждого из студентов, De vous voir en train de pratiquer consciencieusement. увидеть, как вы осознанно практикуете. On avait l'impression d'être au milieu de vous. У нас было впечатление, что мы находимся среди вас. Ça me rappelait ces beaux souvenirs quand on pouvait venir, en tout cas encore en Russie. У нас будут прекрасные воспоминания, когда мы сможем снова приехать в Россию. Et je disais à Rina que je vois que nos instructeurs élus Samadeva ont vraiment bien appris. И я говорила Рине, что я вижу, что наши элитные инструктора действительно хорошо выучились. Parce que les impressions dans votre salle sont vraiment harmonisantes. Потому что впечатление о вашем зале действительно гармонизирующее и эйфонизирующее. En tout cas, on sent tout de suite que du point de vue énergétique, il y a quelque chose d'apaisé, de serein dans cette salle quand on y travaille. В этом зале есть впечатление, что есть какая-то такая успокаивающая энергия. Aussi bien du point de vue des couleurs que de l'organisation. И все хорошо с точки зрения цветов и организации. Que du calme qui y règne. И что спокойствие царит там. Donc, merci beaucoup pour tout cela, de prendre soin de chacun de cette façon. Спасибо, что позаботились об этом каждый своим способом. Mais aussi pour que l'enseignement d'Idriss Laor se pose dans un bel écrin. И также за то, что учение Идрисса Лаура может быть представлено таким образом. Merci. Спасибо. Est-ce qu'il y a des questions? Есть ли вопросы? Подскажите, пожалуйста, когда вы рассказывали, вы не рассказали, другая цель приоритетна. Поясните, пожалуйста, какая другая цель может быть? Dites s'il vous plaît, l'autre destination prioritaire, quelle autre destination ça peut être? Par exemple, là, Rina a fait chez moi et on est tombé sur la biochimie de tout le corps. Например, Нина делала мне, и нам выпала биохимия всего тела. Mais on aurait aussi pu être dans l'environnement général par rapport à une situation. Также могла быть окружающая среда в общем по отношению к какой-то ситуации. On aurait aussi pu tomber sur l'un ou l'autre point articulaire bipolaire. Также нам могли выпасть биполярные суставные точки. Il y aurait pu y avoir plusieurs destinations. Могли быть разные другие цели. Peut-être même hydratation. Возможно, даже увлажнение. Laissez-vous surprendre quand vous faites le test. Позвольте себе удивляться, когда вы делаете тест. Как вместе совмещать? Вопрос от зала. Как вместе совмещать эти протоколы? Не совсем понимаю. Как реализовывать вместе? Comment réaliser ensemble tout ça? Alors, moi, je fais la lymphe d'abord. Я сначала делаю лимфу. Et si j'avais essayé, ensuite on a eu biochimie, on a rappelé qu'on connectait la lymphe qu'on vient de faire. À biochimie, j'ai mis mes mains comme ça et Irina m'a fait les percussions des différents lobes. Затем у нас была биохимия, мы напомнили, что мы работали с лимфой. Alors, en cadre de lymphe, biochimie. Oui, ça veut dire que j'ai eu la lymphe en premier, toutes les régions à connecter avec biochimie. En deuxième destination. То есть новая цель была биохимия соединить с лимфой, как новая цель. C'est bon, Louba? Хорошо.
Oui. Возможность еще вопрос? Оля? Oui. Есть ли какая-то разница, когда мы, простукивая голову, сначала обмахиваем с одной стороны, потом переходим на тимус, с этой же стороны обмахиваем. Или мы, простукивая голову, обмахиваем с двух сторон. Elle peut faire les deux. Elle peut faire les deux. Можно сделать и так, и так. Хорошо понимаешь по-русски. Merci, tu comprends très bien la russe. Можно спросить, сколько раз можно делать лимфу? Combien de fois on peut faire la lymphe? C'est-à-dire, combien de fois? Что это значит? Ну, Сколько раз? раз в неделю или там Par exemple, профилактики. une fois par semaine ou comme... Ah non, c'est... Alors, tant que vous vous entraînez, vous pouvez dire, on fait un exercice dans la lymphe prioritaire. Et Когда c'est вы un exercice. тренируетесь, вы можете сказать, мы в рамках упражнения лимфа в приоритете, да? Et ensuite, quand vous entrez dans le cadre du protocole SEA, vous cherchez quelle est la section qui est prioritaire. А затем, когда вы работаете в рамках протокола EAS, вы следуете протоколу. C'est à faire dans le cadre du protocole, quand tu entres dans le protocole SEA, pas en dehors. То есть это делается только в рамках протокола EAS, не отдельно. Mais par exemple, si la semaine prochaine, tu décides de refaire un exercice avec l'une ou l'autre personne qui était là en formation, Ну, например, если ты на следующей неделе захочешь сделать это в качестве упражнения с тем, с кем ты находишься в обучении, tu décides de le faire. Tu dis, je décide de refaire un entraînement dans lymphe section 5. ты говоришь, я решила снова сделать упражнение в части 5. Oui, c'est clair? Так, ясно? Oui. Какой вопрос, Лена? Il a dit, alors on ne fait pas sans test. Non, normalement, on ne le fait pas sans test. Нет, без теста не делаем. Oui, après, il y a d'autres exercices qui existent pour stimuler la lymphe dans l'hygiène énergétique. Есть другие упражнения, чтобы стимулировать лимфу, например, в энергетической гигиене. Oui, je vois avancer quelqu'un. Светлана. Два вопроса. Первый вопрос. Когда я делаю смахивание, quand je fais cet effleurement, должна ли я уложиться в дыхание клиента? est-ce que ça doit être pendant une respiration du client? Или я могу сделать в своей скорости? Ou je fais comme je fais avec ma vitesse? И дождаться, пока он закончит выдох. Ou je dois attendre qu'il finisse sa respiration, qu'il expire. Regarde, si je fais le coup les deux côtés, Если я делаю шею с двух сторон, je fais inspire, я говорю вдох, en fait, pendant qu'elle fait une inspiration, expiration, j'ai le temps de faire les deux côtés, comme на ça. самом деле, пока она делает один вдох и выдох, я успеваю сделать вот это все. Et ensuite, elle inspire et elle expire, j'ai le temps de faire les deux côtés au niveau du cou. И затем снова на новом вдохе и выдохе я успеваю сделать здесь шею.
C'est bon pour toi? Так хорошо для тебя? Уточняю. Je voudrais préciser. Oui. Получается, что на один цикл дыхания Alors, un cycle de respiration, я могу сделать целиком одну область. je peux faire toute la région avec une respiration de deux côtés. Oui, c'est ça. Да. Percutant au sommet de la tête, tu peux faire les deux côtés. Простукивая макушку головы, ты можешь сделать с двух сторон. Tu vois? Видишь? Et puis, si elle a recommencé à inspirer, c'est pas très grave. И если ей нужно будет снова вдохнуть, ничего страшного. Mais tu la laisses expirer à nouveau pour passer à autre chose. Mais tu la laisses expirer à nouveau avant, par exemple, d'aller faire une autre région, peut-être. Но ты даешь ей снова вдохнуть, прежде чем перейти к другой области. Второй вопрос. Deuxième question. Спасибо. Merci. Если клиент не может держать долго какую-то руку, Si le client n'arrive pas à tenir une main pour longtemps, alors il la lâche. тогда он опускает. C'est pas grave. C'est не страшно. L'essentiel, c'est qu'il l'ait mise au moins ici pour la recherche des régions. Нужно, чтобы он положил руку сюда, как минимум в то время, когда мы ищем область. Et toi, de temps en temps, tu regardes cette région s'il n'y a plus les doigts dessus. А ты время от времени поглядываешь на эту область, если там не стоят его пальцы. Comme si tu le matérialisais avec ton intention. Как если бы ты материализовал своим намерением. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Peut-être une dernière question ou pas? Возможно, последний вопрос. В связи с вопросом Лены, вопрос такой. А какие мы части все-таки ЭАС делаем самостоятельно? Это существенная механизация, биохимия, еще что-то есть? Quelle partie du protocole SOA on peut faire sans faire tout le protocole, par exemple, l'euphonisation essentielle, biochimie, pas toutes les euphonisations. Tu peux faire HR, DN-sérin-27. Не все эйфонизации можно делать. Connexion corticale. Кортикальное соединение. H2O. H2O. Champ énergétique perturbé, par exemple, si tu viens d'acheter des nouvelles lunettes. Нарушено энергетическое поле, если ты, например, купил новые очки. Tu peux décider de les reconnecter à ton champ énergétique. Ты можешь их соединить со своим энергетическим полем. Oui, mais bien sûr, vous êtes obligé de faire ça à deux, hein, en dehors d'un protocole. Но за пределами протокола вы должны делать это вдвоем. Ensuite, il y a axe de vie, de naissance. Ось жизни рождения. Ensuite, il y a biochimie. И биохимия. Et les points articulaires bipolaires. И биполярные суставные точки. Спасибо. Merci. Merci. Есть ли еще вопрос? Non. Pas de questions. Non. Alors, je crois que pour vous, c'est le moment de prendre une pause, c'est cela? Oui. Я думаю, что у вас момент перерыва. Et ensuite, vous continuez avec Luba. Затем вы продолжите с Любой. Vous allez apprendre ce qu'on apprend le Neigong après un client. La pratique de Neigong. Называется Нейгун после клиента. Après un client. После клиента. Et ensuite, une belle pratique. Затем прекрасная практика.
Et donc, nous nous retrouverons pour les questions, s'il vous en reste encore demain matin, pour 8h30. И завтра утром мы встретимся с вами для вопросов, если они еще у вас остались. Avec un très beau et grand protocole à nouveau pour la systémie. И с еще одним прекрасным протоколом системии. Et vous aurez même la chance de voir une belle conférence, en tout cas un entretien avec Idriss Lahore demain matin. И завтра утром вы сможете посмотреть прекрасную презентацию Идриса Лаора. Il a donné sa dernière session en systémie ici à la Libre Université sur les épitomées. Когда он давал последнюю сессию по эпитомам здесь, в Свободном университете. Comme ça, il nous a parlé des systèmes. И так он поговорит с вами о системах. Это прекрасно. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique, hein? Oui. Oui, да. Très bien. Alors, on vous souhaite une très belle pause. Et juste avant de partir à la pause, on peut fermer les yeux. Мы желаем вам прекрасного перерыва, но прежде чем уйти, мы можем ненадолго закрыть глаза. Juste revenir en nous-mêmes. La gratitude pour chacun, chacune. Вернуться к себе, благодарность каждому и каждой. Et aussi pour toutes ces connaissances. Благодарность за все эти знания. Tout ce qui va peut-être nous permettre d'aider les autres ou de vivre mieux nous-mêmes. Все, что позволит нам помогать другим и лучше проживать самим. Et à travers cette pratique de pouvoir être au service de l'humanité. И через эту практику мы можем быть на служении человечеству. Notre immense gratitude envers Idriss Lahore. Наша благодарность Идрису Лаору. Et on peut ouvrir les yeux. Мы можем открыть глаза. Très belle pause à vous. Прекрасного перерыва вам. À demain matin. До завтра. Et bon travail encore. И прекрасной работы вместе. Oui. Oui. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Emma, Oui. je vais te dire quelque chose. Oui, Louba. Эмма, в связи с отъездом прямиков, студенты, Les stagiaires de Perm vont quitter. они уедут завтра сразу в обед. Ils vont quitter à l'heure de repas demain. Это связано с транспортом. C'est lié avec le problème Le transport. Да, они просили, просьба их, всю системию вынести в первое утро, а вопросы на после обеда. Ils ont demandé de donner l'information sur systémie d'abord et de laisser les questions pour Oui. après. Если это возможно. Спасибо. Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien, merci. Et si j'oublie, Louba, tu me le rappelles, mais normalement, il n'y a pas de souci. Merci. Merci à vous. Au revoir, Macha.